Salamat gid sa aton nga mga manugamba kag sa sini nga hapon pagasugdan ta ang pagwali sa malaang nga pulong. Pero before sina siguro magabasa kita sa aton nga teksto sa sini nga hapon kag magabukas kita sa the book of Mark. Sa tanan nga ara sa ilang tagsa ka mga panimalay nga nagabantay sa ining virtual worship, luyag ko nga magabukas kamo sa inyong mga Biblia sa sinulatan sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 35 tugtog 45. Okay, so Mark chapter 10 verse 35 to 45. Ara sa aton monitor pahayag man dira sa Ilonggo, pero bagsahon ko ini sa English version. The word of the Lord says to us this afternoon. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Verse 38 says, you don't know what you are asking. Jesus said, can you drink the cup I drink or be baptized with baptism I am baptized with? Verse 39, we can, they answered. Jesus said to them, you will drink the cup and I drink, and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. Verse 41, when the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Verse 42, Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as ruler of the Gentiles lord it over them, and their high official exercise authority over them. Verse 43, it says, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you, be your servant. Again, I will read this, verse 43. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Verse 44, and whoever wants to be the first must be slave of all. And the last is, says, verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Then let's turn to the related text in the book of Matthew, Matthew chapter 7, verse 16. Just bear with me while I'm scanning my Bible. Verse 7, or chapter 7, verse 16. It says here, verse 16 says, by their fruits you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from this desert? May the Lord will bless us as we listen to this blessed word of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Heavenly Father, as we humble ourselves before you, Lord, we ask through the help of the Holy Spirit, Lord God, to understand this scripture that we have right now, Lord God, because we know that your word is our life. And so thank you. Allow us to receive the thanks and the fruit that you want us to receive, because I know
you're a God who always provides our spiritual needs. Thank you. We give you all the rest of this time in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Well, allow me to bring to you the title, Characteristic of a Servant. Well, if you are going to look at the word view with regards to leadership, we can have these word views of greatness, beneath power. That's word view. I'm talking about word view. Beneath position, prestige, and even position. In a position means what? In prestige and position. And parallel to that, world views of success, there is three things they are looking for. They look at wealth. Because it's very hard for you to become ruler or become leader without any wealth. And then, the achievements. Kung wala ka achievements daw, hindi ka successful sa imong career o sa imong kabuhi. Kaya ang paglantaw sa kalibutan with regards to ginatawag success is you have wealth, you have power, and you have achievement. Well, if you look at the biblical context of what we have read a while ago, Jesus measured greatness not on what is mentioned above, but by service. We can read that in verse 43 up to verse 45. So Jesus measured greatness not on what is mentioned above, but by our service to people. He measured your greatness not on how many people you serve or people serve you, but by how many people you serve. Because in the context of the biblical aspect, we are called to serve. We are not called to be served. Ang mga bisang hindi na ito naipaluan na kung kita may ara posisyon sa simbahan, kita may ara na ginatawag nga rule sa simbahan, don't forget that you are there because God doesn't want you to be served, but rather God wants you to serve Christians or other people. So servant heart is very important. In context, first to your family, leadership. Pag sila nga kita family leadership, ato nang tawon gid kung nga damo kabataan nga nag-go against sa leadership sa amay. Nga aman, hindi makita ang ginatawag modeling sulod sa kanimalay. Ayan. Ganda sa simpleng example. Anak, hindi ka manigarilyo, ha? Pero ang iya kamot, nagapimpit sa sigarilyo. So in short, you are just exercising your authority without modeling your own self. So, mo nang pinakabudlay. But here in our passage, as we look at, in verse 35, ambisyoso ni si John. Si John kag sino galing si James. Okay? Wala pa galing matabo ang coming kingdom ni Kristo Jesus. Nag-aba na sila. Kinahanglan kuhan kita magabot sa mag-abot ang kingdom ni Kristo. Okay, so allow me to give to you at least 5 principles that we are going to discuss. Lapit na, lipot na lang siya. Pero I want you to have or abide in me characteristic of a servant. Number 1, I would like to say, a servant always available to serve. Hello? Always available. When I called out, Ma'am Hanilin, Ma'am, please. Muko niya na. Brother Renante, please. Pastor Nune, ikanto ka din. Lastos kagahon para mga muyo. Meaning to say, there is no excuses in a true servant.
Unless kung di mo madala yung lawas. Ano nga ba sa verse 35? Let me read to you. Verse 35. Then James and John, the son of Zebedee, came to him. Teachers, he said, we want you to do for us whatever we ask. Grabe sa iyo. Nagpalapit sa iya si Juan at si Santiago nga mga anak ni Zebedee kag nagsiling manunudlo may pangayoon kung tahi kami sa imo. Anong ila pagamayoon? Ang progression sa verse 36, ano nga ba ni Jesus? Sila sa verse 36, na ginambal ka rin, sila nga, what do you want me to do for you? Ano ako pagkaikoon sa inyo? They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Grabe ang vision siyang dua. Gusto sila maging right hand at left hand ni Kristo Isos. So, kung imo lang tawon in contrast, they demanded a position in the coming kingdom of the Lord Jesus Christ. They do not have the envision, or they do not have the vision that once you belong to the core group of the Lord Jesus Christ, you are ready to serve. Naman sa verse 45, nagkabuan klaro. Siling sa verse 45, for even the Son of Man did not come to be served. Why yun nagkadto ining anak sang tao para sa serbisyuhan. Pero ano ba yan? Sila nga, but to serve and to give His life as a ransom for many. Grabe ang kabuuhin ni Kristo. And so therefore, if a servant is always available to serve, meaning to say, he is willing to sacrifice. Can you say amen to that? He's willing to sacrifice. Subong nag-celebrar kita sa ginasiling nilaw lang traditional Father celebration. Pero kung ako palang tawon, ako Mother Sunday o Father Sunday is always every day. Hello? Every day na, hindi na. So, kaligutan, may adlaw sila. Nag-text yung akong doon kababata ng lalaki. Ang babae ay dudno kung wain nga nahaway na ka-text. No? Pero nag-message siya sa akong kagabi pa, damo ko rin ka muna kwarta ni mama. No? Muna yung nagtaw yun. Pero ang doon ka lalaki nag-message sila. Ano hamba yan? Hinya pa, ang magulang siya pa, hindi kami subong mangin amo sini. Kung wala ikaw, kung wala ni mo gin pangabudlayan maayo ang among pagdako. Ang word nga gin pangabudlayan, in short, that is a responsibility of a father that every now and then, whether you are convenient or not, you are going to serve your children. Whether it is very hard for you to wake up, but still timpla ikaw bibiron, kay para lang patitiyon ang bata. Alam si Brother Renante, kay wala siya timpla. Binapukaw lang ang bibiron. No? Pero kung agyat ang inabalang natawag na breastfeeding, hindi pwede palipasan mo butong mata mo. Bugtaw lagi kakurog-kurog ka sa sumutulog, kung hindi ka tulog. So in short, instead that they are going to give sacrifices being leader, they demanded the position. So I will say to you, servant must always be available to serve. In 2 Timothy chapter 2 verse 4, kag dapat pareho ka sa soldado, nga sa serbisyo wala siya nagaobra sa iban pa ng mga obra, agod malipay niya ang iya opisyal. Meaning to say, sa pagserbisyo natin bilang leader, hindi na kita dapat ma-sidetrack pa. Kundi ang ating concentration, amo lang din, amo ang pagpangalaga sa mga kaanak-anak ng Diyos. And that is very clear sa ginhambal ni Kristo Jesus. If we only serve without convenience for us, well, I will say, you are not a real servant. If you are going to serve with your own convenience,
Ay, hindi lang ko ano, siguro idaway ko sa mundo. Hindi lang ko ano may puntaan siya, baluskos kay kapit ko. Hindi ko ano magkatputo sa lilo kay kapit ko. No? Well, that is a sign that you are not a true servant. Well, sa degree God lang, kung nag-part-time ko sa college, Kaga, well, full-time din ng tuguro, kung ako paglang tao, kada ako kulod. Pero bisan pa, nga amo na ang akong ginahimo sa college. But still, naanat ako nga ang context permi simbahan. Ang mga estudyante, akong gapon, ginaservisyohan. Mahuya ang mga estudyante sa college mo. So, well, I do believe, kung ang atong pagpangalaga, maging isa ka lifestyle, hindi ko na ma-depart sa iyong pagpangabuhi. So, a real servant, do what is needed, even in times of inconvenience. Can you read this again? A real servant, do what is needed, even in times of inconvenience. So, in short, basta mga alagad kita o kung alagad ikaw sa Diyos, dapat available ka all the time. Remember this one. Therefore, I'm going to stress to you. You are created to serve. Ano? Gintuga kita para mag-servisyo. Mag-aalagad. That is Ephesians chapter 2 verse 10. Ginhimo kita sa Diyos kat sa atong paghiusa kay Kristo Jesus. Ginatagal na kita sa bang-o nga kabuhi. Agon maghimo kita sing maayo nga mga buhat. Kaya sa linyan nga iya na nga daang ginaman nga aton pagahimoon. Meaning to say, when God created you, He is expecting that all His creation, human creation, magpangalagad din. Magahimo sa mga ayong buhat. So you are created to serve. Number 2, you are saved to serve. Ginluwas ikaw para mag-alagad. That is in 2 Timothy chapter 1 verse 9. Anong hambalya? Gintawag niya kita kag ginluwas agud mangin iya. Ibi wala niya paghimuha tungod kay maayo ang atong mga binuhatan, kundi tungod sa iya kaugalingon nga katuyuan kag bugay. So meaning to say, we are saved to serve the people of God. Number 3, you are called to serve. Gintawag kita para magpangalaga. That is 1 Peter chapter 2 verse 9. Anong hambal niya diri? Pero kamo pinili nga mga tao, mga pari sang hari, kag mga katawhan sang Dios. Nang iya kamo agod magbantala sa iya makatilingala nga mga binuhatan. So meaning you are called to serve, to preach the gospel. And the last that you need to remember, not just only you are created to serve, not just only you are saved to serve, you are called to serve, but the last, you are commanded. You are commanded to serve. That is in Mark chapter 10 verse 45. Kaya klaro itinigin na ginhambal diri sa atong teksto. Kaya bisan pa gani akong anak sang tao, wala nagkadto diri sa kalibutan akong alagaran, kundi alagad is a very clear command that magapangalaga kag maghatag sang akong kabuhi agon matubos ang madamo nga mga tao. So in short, a real servant is always available to serve. Let's proceed to number 2 principle. A servant must be sensitive to need. Sensitibo kita sa mga kinahanglanon. Verse 36, what do you want me to do for you? He asked. Ano ba lang? Meaning to say, even though Jesus Christ is an all-knowing because we believe Jesus is God, pero again, pamangkot siya pa. Ano gibala ang imo kinahanglanon? Huwag ka naman ayon ang ambisyon sa inyong ka magutod. Pero si Jesus, that is considering his servant, din pamangkot siya. Meaning say,
he is very sensitive. In contrast, in verse 36, gain, bisan tuod ang ilang nga gusto himoon, medyo may dala nga self-centeredness. May dala nga ginatawag selfishness. Basta yung naton, may aras na ambisyon na in-line sa pulong sa Ginoo, pero naibaluan ni Jesus. He is very sensitive. So tanaw naton in Galatians chapter 6 verse 10. We are not after of many positions. We are not after of whatever nga gapaglantaw sa tao sa atong kabuhi. Galatians 6:10 nagambal. Ganit kung may kahigayunan, hindi tamang paligaron ang paghimo sa maayo sa tanan nga tao. Kanyo sa inyo mo na? Hindi ka pagpaligaron. Subong oportunidad na maghimo kita, hindi kita magdinalo. Amen? Kanyo sa amen? Amen? Tinangan maghimo. Pwede mo kakadalok iban, pero sa imo utod sa Ginoo, hindi dapat magdinalo kita. Amen, Ben? Amen. Marupat sa isa sa kilayaw. Amen. Praise God. Ginulog timplaya si Mama Yajuling. Timpla gatas. Hallelujah. So in context, magahimo kita sa mga bagay, hindi kita magdinalo. Kinahanglan, magaservisyo kita sa tagsa-tagsa. Abi mo, malong ka, lack of sensitivity and spontaneity, ano tawag sila? Spontaneous ka lang? Spontaneity means say, hindi ka magpangalagad sa diretso. Nga man, hindi ka sensitibo eh. Pero kung sensitibo ka, batsagang kung nga utot, pinanglangan ng mo. Kimiyara utot, nahuyak ang kampal. Laboy-laboy pa. Mambar pa na, kasi magkidanglan na siya na mangayo, mahulam, o mangayo bugas, mambar pa na siya. Wow, mantiner lang tama, napak ba? Say, why did we stick? Broccoli, gusto yun na nga mangayo bugas. Kaya nagkabalo, mas grabe, man napak, yung vitamins yung bugas. So, may harap na ako, hindi ka ditso lang. So, kinanglan, sensitibo kita. Proverbs 3:28. Nuhamon ng Proverbs 3:28. Hindi na pagbuwasi ang pagbulig sa imo isip tao. Hindi na pagbuwasan. Hello? So, klaro mo sa Biblia. Hindi na pagbuwasan ang pagbulig sa imo isip tao kung mabuligan mo man lang siya subong. Amen, amen? Pero tayo nga, pwede naman na subong. Ang bata, bas-bas pa. Pero, hindi daw ay pumudo subungan. Bas lang ka. Hindi na po papasay. Ang mga Proverbs 3:28. Subong kung may bulig na. Amen. Amen. According to John Wesley. John Wesley na, famous preacher na siya. Grabing talagang kaluluwa siya. Ang title siyang motto, You Can. Ang motto ni John Wesley, sa tanan ng mga pastor na nagabantay man sila nga live, ang motto ni John Wesley is, You Can. Sila nga dito, do all the good you can. By all the means you can. In all the ways you can. In all the places you can. At all the time you can. To all the people you can. As long as you ever can. You see? Meaning to say, hindi ka mo sinito kapuglay ka sa ako, hindi, you can do that. Ay, alam sa ito, no, you can. Ito siya ang tao, kung wala siya nga muto, you can. Masing ka, buwas lang, alam? So, sa tanan nga paghimo sa maayo, pwede nahimo ko na. Sa tanan nga mga pamaagi, pwede mo na mahimo. Sa tanan nga mga buluhaton, hindi mo ba na mahimo? And in all the places you can, sa lugar, hindi ka magsitin pahuday kung kanto na. No, you can. At all the time, you can. Alam ko kayo may mga, no, you can. Amen. As leader. No. Sa kita akong hawak, hindi ko ka hugas pinggan. You can. Amen. Hello? No?
You can. Sige, kinihaw. Then, all the people, you can. Way ko gana, siya, ito kainit, ulo, siya. No. You can do that. As long as you ever can. Okay. So God is always watching us. Sino kabati sila? God is watching us? In a distance. God is watching us in a distance. And so therefore I will say, real servant must be sensitive to the need of others or to need. Number 3, a servant do their best with what they have. Kung ano man ang ara sa imo, himuon mo ang pinaka-the best sa imo. Can you say amen, nene? Amen. Amen. Hindi pagpaho, hindi na paghulata pa ka. Mabot ka ng tindiong pastor, subong. Subong pa lang. Eskwela ka na sa Bible School, balik ka. Amen. Amen. Verse 40. Ano ba sa verse 40? Tao ba? But to sit at my right hand or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. Anong buti nun? Gusto sining bata, luyag niya exercise ang will niya din, nga mahatag sa posisyon dito, mag-abot sa mag-rule na si Jesus. Well, ito believe, kung ang isa ka man kaalagad, no? Kung luyag kung itbana ang posisyon, abe, i-work out lang. Kaya nga man siling si Jesus katapusan doon sa verse 40, not so with instead whoever wants to become great among you must be your servant. You have, if you want this position, do all your best para mahimo ko. Kagma ang gawin. So in short, servant don't make any excuses. Why sa ginatawag global libat? Kinahanglan, ready kita sa ginatawag paghimo sa mga butang. Procrastination, tawag lang procrastinate, or wait for bitter circumstances, hindi sa mayo. Siguro hindi subong timing Hindi subong time na maghimo pa kita. Procrastination na siya. Subong pa lang kung hindi mo na mahimo, himuon mo na. Amen? Oo, himuon mo na. Hindi mo na pagulaton pa nga. Pero hindi pagiguro timing. No, well, I do believe may right timing na ng Diyos, pero kung makita mo na hindi pa lang salungat sa kabubuton sa Diyos, all the time, you can do your best. Himua ang the best sa imo. Servant never say one of these days. Ang isa kalagad, hindi pwede sa sinilang palabutan inadlaw. Abutin na, no? No. They just do what is needed. Ginahimo lang nila kung ano ang kinahanglan. Hallelujah! Ecclesiastes 11:4. Anong hambala? Kung ang panahon lang ang imo ginabantayan, hindi kagit makatanong kag wala kasi patubas. Anong botsing nga nun siya? Si Jesus nag-encourage or si Solomon. Sa time si Israel, ang leader nila niya, kung sa baga, hindi niya basta-basta mo. Hindi sa atin rin nga kung isa, pangulang-ulang. Dito sila kung sa akin na yan. Pero may pamaagi. Nga kung wala to, magiging re-decision, subong pala, himuon mo na, anyway, makaproduce ka ng tubig para bunyagan na. So, una nga kung inambal lang ina. Sabihin ko kay Brother Tong, hindi nyo na pagkulata, tatlo ka mo ni Brother Nante, at ni Brother Didol. Imuan niya na subong, ang mahimo niya subong, kahit ikululan pa. Pwede na dakda ako na may kabda, kung iugmin na ginang lugar. So, hindi na pagkulata ang panahon. Number 4, a real servant do every task with all dedication. God doesn't want us to serve with a half-hearted dedication. Meaning, all dedication, meaning wholeheartedly, you have
to serve God wholeheartedly. Kung sa mga bala, hindi na, kung sa mga ate, hindi, pwede mo na, hindi. Kinahanglan mo, go sa kamasing-gasing, pangalakad ka. Amen? Patay na kung patay, kakalaw ay. A real servant do every task with full dedication. 43 to 44. Sawa ko 43 to 44. Sila yung sa 43, hasta sa 44. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you, you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. If you want to be first, you have to become slave. Kita mo, may kung sa mga bla, paradoxical si Yeng na ginambal ni Jesus. Paradox bla is against the principles of the word. Dati, ang kalibutan niya, hindi sila gusto maulihin lang na sa babaw ni sila. Pero sabi mo, sa context ng kalibutan, amo na. Pero sa Ginoo, hindi amo na. Tinahanglan, kung gusto ka maging great sa palabuton, ano, subong pa lang, you must be the servant of all. Ina ko lang sa giving, sino itong na-istorya ko, si Mama Nilim, blato mo. Ina ko lang maghatag ka, okay? Maghatag ka sa something na dinalaw kasi hindi mo magkahatag. Dapat, kung pwede mo lang, nga matago mo lang, hindi mo mapabuyag-yag. Kaya marang Bible, do not let your right hand know what is your left hand is doing. And do not let your right hand or left hand know what is your right hand is doing. Now, kung maghatag ka para makita sa tao pag indayaw ka, siling sa Bible, sa Matthew chapter 6, siling nga, nakuha mo na ang imo padya. You don't have any more padya. So if you want, God will reward you. Do the things you want to do in secret. Magpasalamat kasi sa katao, mga magiging. Hindi ka magkita, salamat Ma'am Hanilina. No. You have to go directly to God. Salamat din sa Ginoo sa imo kabuhi. Then you have to give first the glory to God. So full dedication. Dedication to learning of the Word. Dedikasyon na mga tuon ikaw sa pulong sa Ginoo kaysa subong atong panahon, very reflected na lang ang nagatuon sa pulong sa Ginoo. Full dedication. Labi na din sa ministry, ay talagsa ka na lang kakita subong laban part-time siya taon na, part-time pastor na lang ko. Meron din ng part-time pastor. How? Pati na. Kinala kong pastor ka, full-time. Amen? Full-time. Although may mga side track kung ngayon mo, pero dapat pagdantaw mo sa iyong pagpangalaga is a full-time servant. So, dedication to learning of the Word of God. Dedication to do the will of God. Tama na yan, Gabalya. If you want to be first, you must be the servant ko. In short, kung luyag mo, maangkong ini in full dedication sa imo goal, dapat diri ka pa lang sa sugod sa ulo. Ang nang gabat in relation to this, may harap passage sa Proverbs ng kasiling, don't despise the small beginning. Hinahanglan amo ng atong paglantaw. And the last I'm going to give you, not just only a servant is available to serve, not only servant must sensitive to the need, not only servant do their best with what we have, a servant do every task with full dedication, and the last I'm going to give you, a servant are faithful to their ministry. Well, salute ko sa inyo, mga worship leader. With full dedication and faithfulness, ginahimo nyo din ang hilikoton sa Ginoo. Amen. Salamat sa Diyos sa inyo kabuhi. Huwag ka muna hatlok, makubit man. O kung pero ang atong makita, mga matutong kamo sa Ginoo. Faithfulness has always been a rare quality. Ang pagkatutong kuno subong, talagsa na lang ang imo makita ng mga kwalidad, quality sa pagpagalaga.
Well, ngalagad na ko, pwede man. Oo. Tawag ka nga pastor, pero wala mo nang galitahin mo ang pagka-pastor. Bala-bala may simbahan ka, wala mo galing ka simbahan. Ano ang klase ng pastor na? Faithful to their ministry. Kung hindi naging butang, dapat harap ka na. Faithfulness is synonymous with commitment. Then you say, if you are faithful, then you are committed to your work. Ang una, commitment. Kaya naman, hindi man ka maging faithful kung wala ka sa kumitido nga pagpangalaga. So, kinanglan, may ara with kita sina. So, real servants are faithful to their ministry, whatever be, sang panahon, anuman, ng mga sitwasyon, sirkumstansya, dapat kita maging matutong. Sabi mo sa ministry, kapanlaban, may ara kita nga, naging sa leadership lang kita ko. Ang paglantaw nila sa isa ka membro nga faithful, masulod sila nga, wili na naglantaw. Pero may nagasimba, matuto na siya, faithful na siya. Pero ako palantawon da, kabos na siya. Nga man, ang pagsimba, hindi talaksan na matutong ka. Wala ko sabihin, hindi ka magsimba, hambal matutong, no. Ang paghambal na matutong ka, nga ka kada Domingo, kabos na siya. Ang matutong nga alagad, hindi lang gapakita ng Sunday, kundi may involvement siya sa hilitutong sa Ginoo. Ano na? Katutong na siya kada Domingo, aratin na siya. Well, correct na. Pero ano na, paabot mo na sa Domingo, arat ka. So, kinanglan, may arat kita involvement. And the last I'm going to give to you is a real servant or a servant maintain a low profile. Hindi na tabla ka padayawon, daw-dayawon lang. Low profile lang. Pero sakit-sakit ang aging lang. Kung siya mag-aaral lang behind the scene, hindi ka din ng frontliner, pero grabe ka baga aging mo. Hello? Ang manayang ginalang tao tada. So, sabi mo, yung mga lagkong mga events, yung mga lagkong events, for example, sa kalibutan, ang mga lagkong events na, mga konserto na, ang behind the scene na, ang backstage na, ang mga pinaka-importante, labi na natin sa mga konserto, grabe na mga game store sila, mga hindi mo na kilala ng mga tao, pero hindi na napigayo ng concert, wala na sila. Sa ministry mo na, hindi na maging pastor, maging kilalahong, may mga preparation din, sinong makita ko nga grabe. At itong mga tao, mga pagkabaka, obrang, hindi pa sila makilala, ng grabe, that is how we're going to look at. We need to maintain a low profile in serving the Lord. Kaya naman, it is not all about us. It is all about God. Amen. Hindi niya para sa akin, hindi niya tanan, kundi iya sa Ginoo. Galatians 1:10. Anong hambal? Hello, natulugan na si Mama Nilen. Hindi ka mo maghuna-huna nga gusto ko lang nga dayawon ako sa tao. Kita mo? Huwag siya gawa pang nauna nga dayawon ako sa tao. Hindi gusto ko nga sa tao. Kundi gusto ko nga ang Diyos amo ang magdayaw sa akon. Kita ba lang na agad, kita yung dayawan pa sa tao. Pero kung ang Diyos magadayaw, ako gapati mahimaya ang Ginoo sa imo kabuhi. Now, in conclusion, I would like to say this one. In our service to the Lord, do you have this characteristic that we mentioned? The 6 characteristics. Imo ina pamalandungan sa sininhapan. Magapramuyo kita. Amay kabalaan sa ngalan ng Kristo Jesus. Salamat din sa imong pulong na nagapahayag sa amon sa among pagpangalaga at sa imo. Kabay Ginoo nga kami masapwan matutong. Kabay Ginoo nga kami masapwan nga hindi after sa pagdayaw sa tao, kundi after sa imo nga pagdayaw. Salamat Ginoo kay gintuga mo kami para dayawon, para magpangalaga. Binuwas kami para magpangalaga. Salamat Ginoo tanan. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen.